kepada wisudawan dan wisudawati SMP dan MA Pesantren Al-Urwatul Wusqa Indramayu. 1. Ahmad Dhani, asal Indramayu, putra dari Bapak Warman, capaian hafalan 3 juz. 2. Aditya Pratama, tempat lahir Indramayu, putra dari Bapak Surnata Iyung, capaian hafalan 3 juz. 3. Ahmad Fauza, tempat lahir Indramayu, putra dari Bapak Tardim, dengan jumlah hafalan 21 juz. 5. Ahmad Muzaki, tempat lahir Indramayu, Bapak dari Muhammad Suhada, dengan jumlah hafalan 15 juz. 6. Ahmad Fauzi, tempat lahir Indramayu, putra dari Bapak Tardim, dengan jumlah hafalan 23 juz. 'Bayu. Selanjutnya Amir Hamzah Mujadid, Indramayu, putra Bapak Abdullah, capaian 3 juz. Bayu Afrian, Indramayu, putra Bapak Zainal Abidin, capaian hafalan 4 juz. 5. Dimas Darajat, Indramayu, putra Bapak Wastono, capaian hafalan 6 juz. 4. Ihwan Nurul, dari kota Tangerang, putra dari Bapak Widianto, dengan jumlah hafalan 3 juz. 5. Hairul Dianto, dari kota Indramayu, putra dari Bapak Duryanto, dengan jumlah hafalan 21 juz. 5. Khalid, dari Indramayu, putra dari Bapak Charman, dengan jumlah hafalan 5 juz. 6. Muhammad Irfan Mulyadi, dari Indramayu, putra dari Bapak Tagi, dengan jumlah hafalan 5 juz. 6. Muhammad Raihan Al-Ghifari bin Bapak Mujiharto, Indramayu, capaian hafalan 2 juz. Paris Lorenzo bin Bapak Kusnoyo, Indramayu, capaian hafalan 6 juz. Prabu Darmanusa bin Bapak Agus Tauhid, Jakarta, capaian hafalan 5 juz. Syahdan Purwa Hidayat bin Bapak Ade Hidayat Rojak, Jakarta, capaian hafalan 5 juz. Tegas Kalaragu bin Bapak Risdianto, Indramayu, capaian hafalan 5 juz.
Tufail Muhammad Faza, Kota Bandung, putra dari Bapak Wandi Harisman, dengan jumlah hafalan 3 juz. Yusuf Ibad Al-Kafi, Indramayu, putra dari Bapak Agung Mardianto, dengan jumlah hafalan 3 juz. Adriat Duhri, Indramayu, putra dari Bapak Subada, dengan jumlah hafalan 5 juz. Abdullah bin Bapak Abdul Aziz, Indramayu, capaian hafalan 3 juz. Bambang Hidayat bin Bapak Tri, Indramayu, capaian hafalan 21 juz. Hamzah Fahrudin bin Bapak Warno, Indramayu, capaian hafalan 18 juz. Muhammad Faris Audah Al-Aqsa bin Bapak Wiharno Oktorisa, Indramayu, capaian hafalan 5 juz. Sa'ad Bukhari Al-Fajri bin Bapak Wartono, Indramayu, capaian hafalan 16 juz. Warnadi bin Bapak Bakri, Indramayu, capaian hafalan 10 juz. Yasir Arafat bin Bapak Rahmat Jaya, Indramayu, capaian hafalan 1 juz. Abdurrahim bin Bapak Ma'ruf Almarhum, Indramayu, capaian hafalan 30 juz. Zulfikar Abdul Al-Fikri bin Bapak Suharjo Almarhum, Brebes, capaian hafalan 13 juz. Muhammad Bagas Prayoga bin Bapak Tagi, Indramayu, dengan capaian hafalan 10 juz. Muhammad Fahri Nugraha bin Bapak Edi Suhendra, Tangerang, dengan capaian hafalan 5 juz. Muhammad Fakih Haikal bin Bapak Umar Dahlan, dengan capaian hafalan 7 juz. Sanawiyah bin Bapak Mukamad, Cirebon, dengan capaian hafalan 5 juz. Sunan Abdul Ta'rin bin Wanita Almarhum, Indramayu, dengan capaian hafalan 5 juz. Selanjutnya Andin Nurhayasha binti Bapak Carudin, Indramayu, capaian hafalan 3 juz. Anissa Lutfiah Nurrahmah binti Bapak Aprianto, Indramayu, capaian hafalan 3 juz. Arifah Nurjannah binti Bapak Dharma, Indramayu, capaian hafalan 4 juz. Asfa Nur Sya'bani binti Bapak Sudira, Indramayu, capaian hafalan 4 juz. Az-Zahra Ramadhani binti Bapak Dian Septa Jaya, Indramayu, capaian hafalan 8 juz.
Az-Zahra Maidina binti Bapak Kabzuadin Indramayu, capaian hafalan 6 juz. Bilqis Auliatu Azra binti Muhammad Hatta Huwalfa Indramayu dengan capaian hafalan 3 juz. Hafizah Sofwa Rahman binti Bapak Abdurrahman Soleh Indramayu dengan capaian hafalan 16 juz. Haya Halimah binti Bapak Masduki Bekasi dengan capaian hafalan 8 juz. Khofifah Zahro binti Bapak Kadirah Indramayu dengan capaian hafalan 10 juz. Lutfiatus Zahia binti Bapak Sopari Indramayu dengan capaian hafalan 3 juz. Nabila Syafa binti Bapak Supomo Indramayu dengan capaian hafalan 5 juz. Nabilah Putri Asti binti Bapak Rasto Indramayu dengan capaian hafalan 3 juz. Nea Ramadhani binti Bapak Darjam Indramayu dengan capaian hafalan 10 juz. Nisrina Nuha Hanifah binti Bapak Agus Subagio Indramayu dengan capaian hafalan 4 juz. Putri Mersiana binti Bapak Solihin Jakarta dengan capaian hafalan 6 juz. Rajwa Kholisatul Al-Tawfiyah binti Bapak Budi Raharjo Indramayu dengan capaian hafalan 3 juz. Ratu Rania Syahbani binti Bapak Noveri Surawibowo Sumenep, hafalan 3 juz. Cindy Julianti binti Bapak Mujahidin Indramayu, capaian hafalan 3 juz. Siska Sabila binti Bapak Yusrustani Indramayu, capaian hafalan 7 juz. Sri Wahyuni binti Bapak Casmani Indramayu, capaian hafalan 15 juz. Syifa Ayudia Inara binti Bapak Iman Cardiman Indramayu, capaian hafalan 2 juz. Syifa Salsabila binti Bapak Kusnadi Indramayu, capaian hafalan 9 juz. Tiara Zahra Saidah binti Bapak Kuntara, capaian hafalan 9 juz. Vanessa Tri Afiza binti Bapak Taufik Jazuli Indramayu, capaian hafalan 3 juz. Wardah binti Bapak Nasib Indramayu, capaian hafalan 6 juz. Zakia Rahman Nina binti Bapak Muslim Rosad Fuadi Indramayu, capaian hafalan 30 juz. Zalfa Rizky Nabila binti Bapak Ade Mulyono Indramayu, capaian hafalan 24 juz.
Askia Husna Ramadhani binti Bapak Abdul Lani Indramayu, capaian hafalan 3 juz. Maulida Khairatun Nisa Az-Zahra binti Bapak Rasidi Indramayu, capaian hafalan 2 juz. Winarti binti Bapak Sukardi Indramayu, capaian hafalan 11 juz. Rifa Maulina binti Bapak Mahuri Kuningan dengan capaian hafalan 2 juz. Aisyah Inaya Fauza binti Bapak Mudianto, capaian hafalan 30 juz. Ayu Dewi Wulan binti Bapak Tersim Santoso Indramayu, capaian hafalan 30 juz. Fauzia Afifah binti Bapak Komarudin Indramayu, capaian hafalan 11 juz. Hilda Holida binti Bapak Farai Bajri Indramayu, capaian hafalan 5 juz. Rumaisa Mabrukah binti Bapak Sanjaya, capaian hafalan 17 juz. Siti Nurhaliza binti Bapak Masduki Indramayu, capaian hafalan 14 juz. Widya Sara Aditya binti Bapak Junaidi, capaian hafalan 8 juz. Zahira Fadila Hazimah binti Bapak Muhammad Rasul Muslim Wadi Indramayu, capaian hafalan 30 juz. Anissa Fadila binti Bapak Muhammad Firdaus Indramayu, capaian hafalan 10 juz. Ainur Rahma binti Bapak Harun Indramayu, capaian hafalan 30 juz. Alfia Naswa Aulia binti Bapak Tarko Hinarno Indramayu, capaian hafalan 6 juz. Cah Ayu binti Bapak Rawin Almarhum Indramayu, capaian hafalan 14 juz. Dea Ristifa Amalia Aprilianti binti Bapak Darmono Indramayu, capaian hafalan 9 juz. Kiki Kurniasi binti Bapak Kadira Indramayu, capaian hafalan 7 juz. Kholisah Maklum binti Bapak Rawan Indramayu, capaian hafalan 11 juz. Nurpika Yanti binti Bapak Nurholis Almarhum Brebes, capaian hafalan 8 juz. Nurul Aini binti Bapak Kasman Almarhum Kuningan, capaian hafalan 17 juz. Salsabila Anissa Nurjana binti Bapak Dedi Supratman
Sumedang, capaian hafalan 4 juz. Siti Alifah binti Bapak Jaidin almarhum Indramayu, capaian hafalan 20 juz. Zakiyatun Najwa binti Bapak Taripan Bandung, capaian hafalan 13 juz. Untuk tim pembawa baki dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Ustadz Agung Mardianto MAG, Ustadz Munandar SOC dan Ustazah Eva Zulfiatus Soleha SOC dimohon berkenan untuk diambil gambar bersama.